मोर प्रिय भाई वो भौणी समस्त मोर आंतरिक भाव प्रेस द लॉर्ड। मोर आशा समस्ते खुशी रे आनंद थे। आज एक नूतन विषय आपण मानक मो स्वागत जनाए। जिते लोग मत शुणुंट समस्ते जेपरी मोर विषय कर्ण डेर आपण मानक मो निवेदन करुच्ची। कारण टिके जदि जदि आपण जदि कान को एपट सेपट करदेल कि तुम जापर ना। उल्टा मत कह तुम कौन कौच तुम जान प्रिय लोक मैंने चलते तुम मैंने प्रार्थना करवा वाक्य आड़ को जीवा। आज वाक्य एक बहुत बड़ विषय जाऊँगी समस्त धैर्य शुणु। चलते तुम मैंने प्रार्थना करवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्ग व पृथ्वी अधिकारी प्रिय प्रभु राजा तुमको धन्यवाद दूची। गौरव संभ्रम पराक्रम पाइबार एकमात्र सुभाजन परमेश्वर तुम अटक राजा। केड़े दया कल के प्रेम अनुग्रह कल अनेक दिन अनेक मास अनेक वर्ष प्रभु तुम जीवित कर राजा। ये सुयोग इस समय आम मान को तुम देल तुमको धन्यवाद दूची। प्रभु राजा इस सुयोग को जेपरी प्रभु आम सब व्यवहार करूँ। प्रभु राजा इस सुयोग को जेपरी पिता परमेश्वर प्रभु राजा सब व्यवहार कर तुम जेपरी आम मैंने उल्लास आनंदित जेपरी हो पार प्रार्थना करुच्ची। अनेक विपद आपद ठारू राजा तुम सुरक्षा देल तुमको धन्यवाद दूची। प्रिय प्रभु राजा बर्तमान प्रिय प्रभु जो वाक्य मुझे कहवाई तो जाऊँगी और जेकोसी लोक मत शुणुंट हम प्रत्येक तुम आशीर्वाद कर प्रार्थना करुच्ची। आस राजा मो संग तुम सहवर्ती हो पढ़ाई चढ़ाई नियो बोली छोटिया विनती प्रार्थना प्रिय जीशु को नाम मागुस पिता आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रिय लोक मैंने आज आम गोटे विषय शिखापी जावा गोटे विषय बुझा निमंते जावा जोटा कि गोटे क्रिश्चियनिटी मान परिवार गोटे आवश्यक विषय जो लोक मैंने देखते से निमंते गोटे बड़ विषय आम मैंने उपवास कौन करुचु। उपवास करने द्वारा आम मान को कौन मिले मु कौन उपवास करी जदि उपवास करुचु आम मैंने कि प्रकार भाव उपवास करने द्वारा कि प्रकार भाव आम मैंने उपवास करवा शिखा। तो प्रिय लोक मैंने आम मैंने जिते बड़े बीजेपी हो जो लोक मैंने प्रभु को जानते से कहूँ अधिक मात्रा रे प्रभु को जो मैंने आपणाई अच्छा से कहवाई जाए और जेकोसी लोक मत देखुं आपण मान जीवन जदि प्रवास आपण करुँच दयापूर्वक आपण मानक मु दया विनती करुँची। ये वीडियो को आपण शेष पर्यटन देखु भावतु जदि मुझे उपवास करुँची ताहाले मु कौन करुँची गोटे उद्देश्य निमंते मु कौन करुँची उपवास करुँची। जदि जदि मोर जदि आम फैमिली विषय रे जदि आम परिवेश रे आम परिवार रे जगत विषय रे निजर रिलेशन जोड़ा रही अच्छी लोक मान निमंते अन्य कौन सी विषय निमंते जदि मुझे उपवास करुचे केमती रहा दरकार मु को भाव रहा दरकार मु कौन करवा दरकार जहा द्वारा कि मु जो विषय निमंते मु उपवास करिछि बा जो निमंते अपना अपना प्रभु निकट में जोड़ा मो मागु अच्छी प्रभु मते केमिति देवे आमे माने भाबुछु माने उपवास कर दउछु तो हां किछि नै उपवास कर देबा आराम से रहि बा सोइबा खाइबा पीबा सब किछि कर देबा। अन्य लोक मन कोन भाबुछंती उपवास कहले भात छाड़ दे कि आपण माने जोटा मते खांदे ब्रेड छाड़ दे कि जेतकी मते अछि रोटी मते छाड़ दियंतु रोटी मते खांतु नै जितकी मध्य फल जिनस अच्छी सब किसी माड़ी चल पानी माड़ी चल लेंबू जूस करके चीनी पकईकी पूरा गोल घाटी कर आराम से पी देकी राजा पर शहीदे जिते बेले कि आपण मैंने गोटे बड़ आशा कर उपवास कहले मत कि मिल टे कि मत कि मिल पक्का मुझे उपवास करदेली कहले मुझे जोटा मांगुची से मत देदेवे एते सहज नुह। प्रिय लोक मैंने आम मैंने जब उपवास करुचु कहले कौन सी विषय करुचु थरे करदे मिल जाव दुई थर करदे मिल जाव तीन थर कर मिल भावुछु थरे जब उपवास करदे मागिदेलु कहले मिल जाव। आपण मैंने कि प्रकार भाव
ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ବିବେଚନା କର। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଯଦି ଉପବାସ କରିବେ ତମକୁ ଦେବେ ଯୋଉଟା ରଖିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେବେନି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇ ପିଇକି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପବାସ କଲା ପରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମତେ ଉପବାସ କଲି, ଏତେ ଦିନ ରହିଲି, ଏସବୁ କଲି, ହେଲେ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବି ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଶାୟ ତାର 58 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରିବେ ସେଇ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଅଛୁ ଓ ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହଁ? ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇଅଛୁ ଓ ତୁମେ ମନୋଯୋଗ କରୁନାହଁ? ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ଉପବାସ ଦିନ ଆପଣ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ ଓ ବଳପୂର୍ବକ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ନେଉଅଛ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଯେଶାୟ ଭବିଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଉପବାସ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଉପବାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଦେଖୁନା? ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଦେଖୁନାହିଁ? ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଦେଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ସେଠାରେ ତମେ କଣ କରୁନ? ମନୋଯୋଗ କରୁନ, ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁନ, କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଲା? ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତା ତଳପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମେ ମାନେ ଉପବାସ ଦିନ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ଦିନ ଆପଣ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପବାସ ସିନା ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଦିନ ସାରା କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଯାଇକରି ଶୋଇଦେବେ। ଚାଲ ଟିଭି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ସମୟ ଟିକେ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲେ ରାତିରେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇଦେବି, ଉପବାସ ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛିଟା ସେଟା ତ ଉପବାସ। ଆଉ କଣ ଉପବାସ ଦରକାର? ଦିନ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭୋକରେ ରହିଗଲି, ଉପବାସ ସେଇଟା ତ ଉପବାସ ନେଇକି ଉପବାସ ସେମିତି ରହିବେ କି? ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ରହୁଛୁ, ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉପବାସ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଳପୂର୍ବକ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ନେଉଅଛି। ତମେ ୟାର ତମେ ଉପବାସ କରୁଥିବ, ସୁଖରେ ଆରାମସେ ଶୋଉଥିବ, ଆଉ କାମକୁ ଯାଇ କରି ନିଜର ଫଳ ସବୁ ପଇସା ସବୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ବଳ ଦେଖେଇ ହଉଥିବ ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସ ରହିଅଛି। ସେଠି ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଲେ ବା କୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଲେ ଖାଇ ଦଉଥିବ, ମୁଁ ଉପବାସରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ କହି ଭୁଲୁଥିବେ ମୁଁ ଉପବାସ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛି ନା ସେ ଉପବାସରେ ଅଛି ବୋଲି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ଉପବାସ ଦିନ କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣୁ। ତୁମ ଉପବାସ ଦିନରେ ତୁମର ମୁହଁ ଏମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଖୁସି ଟିକେ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ତମେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ ହେଇନଥିବ, ତୁମର ମୁହଁ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ଉପବାସ କି ପାଇଁ ରଖାଯାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଉପବାସ ରଖି ଦେଇକରି ଚାଲରେ ଖେଳିବାରେ, ଚାଲରେ କାମକୁ ଯିବା, ଏହା ଶୋଇବା ଟିକେ, ଏବେ ତ ଉପବାସ ରଖିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି ଟିକେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଯଦି ସେଇପରି ହେବା ବୋଲି କହିଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତିକି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବୋଲି କହିଲେ ଜିନିଷଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ନିନିବେ ଦେଶକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନିନିବେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 40 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନଗରୀ ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ? ଉତ୍ପାତିତ ହେଇଯିବ। ଯେତିକି ତମେ ବେବିଚାର କରିଛ, ଯେତିକି ତମେ ପାପ କରିଛ, ଯେତିକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତିକି ତମେ କଣ କରିଛ, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ପ୍ରଭୁ ହିସାବ ନେବେ। 40 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନଗର, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଯିବେ? ସାଫା ଉତ୍ପାତିତ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଚାର ଜନସହ ସେଇ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ନିନିବେ ଦେଶରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ସତରେ କଣ ଏମିତି ହେଇଯିବ କି? ସତରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରିଦେବେ କି? ସେମିତି କରିଦେବେ କି? ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଉପବାସ କଲେ। ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ନେଲେ ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଭାତ ରୋଷେଇ କଲେ ନାହିଁ, ରୋଟି କଲେ ନାହିଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ।
प्रिय लोक मैंने आम मैंने केमती प्रार्थना करुछु 2 दिन 3 दिन प्रार्थना करी प्रार्थना में उपवास करदेली एमती गले सेमती गले हम जो टोपाए पानी जदि पीछू बोली कहले उपवास प्रभु को देखो तो आपण माने प्रभु किपरि भाव रे उपवास कले 40 दिन 40 रात गोटे निरोला जगह जाय करी प्रभुंकर गोटे प्रभु कौन कले उपवास कले प्रभुंकर सहित कथबार्ता हेले उपवास अर्थ कौन जानवर अछि उप आ बास बास रहले जो ऊपर जो प्रभु बास करूछंती ऊपर जो प्रभु अछंती तांको सहित आमे कोनबा बास करबा तांको सहित आमे माने कथबार्ता हेबा तांको सहित जेंति आमे रही पारिबा सेटा होछि प्रकृतर विषय होछि उपवास आपण माने उपवास रखि देथिबे हां जे जो सब कार्य अछि सब तो घर काम कर दो सब किछि करि पकोथिबो हां सब किछि कोला पर मध्ये प्रभुंकर केस जो उपवास पाए रखिछो सेति पाए प्रार्थना करनते तेरा उपवास ता उपवास कहा जीव कि जदि आपण माने जदि पढिबे बा देखिबे जोएल पुस्तक तार 2 रो 12 पदरे आरा गोटे उत्तम विषय लेखा अछि जदि हम माने पढिले जानि परिबा जहा कि लेखा अछि जोएल रो तारो 3 रो 2 रो 12 पदरे ए पई लेखा अछि तथापि सदा प्रभु कहंती एबे है तुम्हें माने उपवास रोदन और बेलाप करी हममानकर सर्वांतकरण सहित आम निकटक फेरी आस जो लोक माने मध्य पाप रे बेविचार रे अनेक विषय रे पड़ी जाइछंती से माने से मानकु कहा जाउछि तोहे माने जदी एबे मते सेही भाबर अछो बोली कहिले आपण माने उपवास रे रोदन रे आ बेलाप बोली कहिले अनुताप करी प्रभु को निकट फेरी आस मो निकट को फेरी आस बोली कहउछन प्रभु आपण माने के मते छाड़ीबे नै प्रिय लोक माने आपण माने को एबे पर्यंत मते कहउछंती जदी आपण माने सेही विषय रे पड़ी अछंती जदी दुख आसुची जदी कष्ट आसुची जदी आपण माने जदी प्रभु को विरोध रे बा पाप करू अछंती ताहाले प्रभु आपण माने को कहउछंती जे आपण माने एबे मध्ये आसो एबे फेरी की आसो केमती केमती फेरी की जीवा माने सर्वंत कोन भाव रे हमर शरीर हमर आत्मा हमर अंत कोन प्रभु को देवा ताले कोन करे प्रभु सेरा परिष्कार करबे आ जो आपण मानको हृदय रे जो मंदिर होई अछि सही मंदिर प्रभु वास करी प्रिय लोक माने जानवा दरकार जे माने जदी उपवास करूछु माने प्रेयर करूछु गोटे लक्ष्य रखि कि प्रेयर करूछु ताहाले आमे माने से लक्ष्य पाइबा दरकार आमे माने बेकार थारे आमे जदी प्रार्थना करूछु आमे जदी उपवास रखुछु तोर कोनसी मूल्य नै कोनसी मूल्य नै आमे माने खाइबा पीबा बुलिबा जो आमे जो नित्य दिन जोटा काम करूछु उपवास दिन मध्ये सही सब कार्य करिया बोली कहले आपण घर उपवास वृथा कोनसी विषय नै कोनसी तार मूल्य का किछि नै जदि आपण माने जदि उपवास रखुछंती बोली कहले आपण जो विषय पे उपवास रखुछंती सही विषय निमंते आपण माने प्रभु को ठारे कोन करो दाबी करो प्रभु को ठारे मागो दिन राति प्रार्थना करबा दरकार ता एलाका आपण मान को दिया जिवो मु आपण मान कहबा चाहे जतबे छोट पिला जदि निजर आपा ठारे जदि जिद्दी करूछि ता राति दिन निजर आपा कहे बापा मते आनी दे मैं खाइबी नै मते खाइया पाए मैं खाइबी ना मते देले मते मैं खाइबी ना जत्ते बेले सेते बेले जदि से नो खाए कि जिद्दी करूछि जो विश्व पाए से 50,000 हो लक्षे टंका हो जत्की मते टंका हो बापा आनी कर देबो जेंती करी मते निजर बापा आनी कर देबो काहे कि ना निजर पिला खाइ नै का निजर पिला जदि खाउ ना तो बापा को तो कष्ट हबो सेही प्रकार भाव रे आका आपण माने जदि उपवास द्वारा प्रभु को निकट दाबी करबो प्रभु को तमे मागिबे गोटे दान जदि मागो छो बा जो विषय निमत आपण माने प्रार्थना करी छो बा जो विषय निमत आपण माने रखी छो उपवास जो सेही विषय जदि आपण माने जदि प्रभु को तमे दाबी करिवो ताहाले प्रभु निश्चय भाव रे दे तो प्रिय लोक माने बाइबल मध्ये लेखा अछि प्रभुंकर वाक्य रे लेखा अछि पर भाव रे तमे मागो तुमको दिया जीवो तमे खोजो आपण माने निश्चित मो मध्ये पाइबी तो प्रिय लोक माने मागिबा दरकार आ की परि भाव रे मागबा दरकार एहा मध्ये कोन जाउछि जदि आपण माने को जीवन रे कोनसी विषय कोनसी दान जदि आपण माने पाया पय इच्छा करूछो ताहा मध्ये आपण माने कोन करो प्रार्थना करो ए मध्ये विषय जदि माथि पुस्तक मध्ये लेखा अछि आपण माने उपवास और प्रार्थना द्वारा कोनसी विषय मध्ये आपण माने करि पारबो ना जत्ते बेले कि प्रभु प्रार्थना करिया पाए जाइथिले सेही समय गोटे भूत लागिया लोक को आनिले निसर बापा
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଭୂତ ଗଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଭୂତ କଣ ହେଲା ଛାଡିଗଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତମେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ସେଟା କହିଲେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଉପବାସ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ଉପବାସ କରୁଛ, ଉପବାସ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନେ କଣ କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି করে। ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ କର, ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯଦି ଉପବାସ ରଖୁଛ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କୌଣସି ଶୋ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖାଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ପିଅ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ମଣିଷ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଣ ଲୋକମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ। ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଉ ଯଦି ଉପବାସ ରଖୁଅଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ କଣ କରିବା ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବ ପିଇବ ସବୁ କିଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କରୁଛ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବିଷୟ ରଖ କି ଛୋଟ ବିଷୟ ରଖି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ, କୌଣସି ଦାନ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ ତାହେଲେ ଉପବାସ ରଖିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଲାଗି ରହ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।